एक गांव में अनामिका और रमेश एक दंपति रहते थे। रमेश की माँ शारदा एक छोटा सा टिफिन सेंटर चलाया करती थी। उस क्षेत्र में शारदा का टिफिन सेंटर बहुत प्रसिद्ध था। खास करके शारदा की बनाई हुई चटनी बहुत ही अच्छी बनती थी, इसीलिए वहाँ बहुत लोग आते थे नाश्ता करने के लिए। रमेश अपनी माँ शारदा को मदद किया करता था। अनामिका घर पर ही रहती थी, खाना बनाती थी और घर संभालती थी। तभी एक दिन शारदा अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा, बहू घर पे ही तो रहती है, उसे भी कुछ काम तो दे सकते हो। हाँ, क्या कहते हो? अगर वो तैयार होती तो मैं उसे टिफिन सेंटर ले ही आता ना माँ, पर अनामिका को काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहती है भले ही मैं घर पे रह जाऊं, पर मैं कोई काम नहीं करूंगी। हाँ, ऐसे कैसे चलेगा? अभी मैं हूँ तो टिफिन सेंटर चल रहा है, मेरे जाने के बाद क्या होगा? बहू को जान के रखना सही है ना, यहाँ क्या क्या होता है। माँ, जबरदस्ती किसी से कुछ काम नहीं कराया जा सकता है ना। अनामिका को भी थोड़ा मन में होना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए वो बस अपने घर के बारे में ही सोच रही है, कुछ और नहीं। ठीक है, तुम्हें जो कहना था वो तुमने कह दिया। अब मुझे जो करना है वो मैं करूँगी। दोपहर में जब अनामिका खाना लाएगी तब देखेंगे। इस तरह शारदा और रमेश चर्चा करते हैं। वो दिन दोपहर के वक्त अनामिका अपने पति और सासू माँ के लिए खाना ले आती है। अनामिका खाना परोस रही थी। ये क्या, ये कैसा सांबर बनाया है? ये तुमने दाल से बनाया है या फिर रसम बनाया है? स्वाद अच्छा नहीं है क्या? कहा ना अच्छा नहीं है खाने में। पर तुम्हें कैसे पता चलेगा कि दिक्कत कहाँ पे है? हमेशा तुम घर पे बैठे रहती हो, वहाँ बैठे बैठे टाइम पास करती हो। यहाँ आने से तुम्हें समझ में आएगा ना हम कितनी मेहनत करते हैं, तब जाके 2 पैसे घर ले आते हैं, फिर भी शांति नहीं। फिर सुबह सुबह हड़बड़ा के भाग के हमें यहाँ आना पड़ता है। अब क्या हो गया? आप इस तरह से क्यों बात कर रही है? आपको दाल पसंद नहीं आई? अगली बार मैं अच्छे से पका के ले आऊंगी। अनामिका, थोड़ा दही देना। अरे, आज दही नहीं बना पाई, आज रात उसे जमने दे दूंगी। क्या अनामिका, मैंने तुम्हें कहा है ना दोपहर के खाने में मुझे दही जरूर से चाहिए, फिर भी तुम ऐसा क्यों करती हो? तुम्हारे शरीर में थोड़ा भी डर नहीं है, ना सासू माँ से डर है, ना उनके लिए सम्मान है। अगर तुम्हारे अंदर ये सब होता तो कभी गलती नहीं करती। रोज तुम्हें यहाँ दुकान आके देखना चाहिए, यहाँ पे काम कैसे किया जाता है। सासू माँ, आप मुझे अपमान कर रही है। आपकी बातों से मुझे बुरा लग रहा है। मैं ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैंने एक बात कही कि नहीं? इसकी आंखों से आंसू टपकने लगे नल के तरह। ऐसा क्या कह दिया? क्यों रो रही हो तुम? अनामिका, अगर कोई देखेगा तो क्या कहेगा? माँ ने तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहा कि तुम ऐसे बैठ के रो रही हो। इस तरह बच्चों की तरह क्यों रो रही हो? तुम दोनों के मन में जो आ रहा है तुम लोग बस वही कह जा रहे हो। बार बार कह रहे हो कि मैं घर पे बैठी रहती हूँ, खाली बैठी रहती हूँ, और एक ही बात दोहरा रहे हो। ऐसी बात नहीं है अनामिका, मेरी बात सुनो। अनामिका वहाँ से अपने घर चले आती है। उस रात शारदा अनामिका से बात नहीं करती। उसके हाथों से चाय पानी सासू माँ कुछ भी नहीं लेती है। वो जब खाना परोसती है तो सासू माँ खाना भी नहीं खाती है। ये सब हरकतें देखकर अनामिका बहुत दुखी हो जाती है। सासू माँ, आप बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही है। आप खाना ना खाकर क्यों कर रही है ये सब? माँ, खा लो माँ, क्यों ऐसा कर रही हो माँ? वो सब नहीं पता। कल से बहू जाके टिफिन सेंटर में काम करेगी तभी मैं खाना खाऊंगी, नहीं तो मैं खुद से खाना बना के अकेले खाना खाऊंगी। अनामिका, तुम माँ को क्या कह दी हो? देखो बेचारी कितनी दुखी है। मैं टिफिन सेंटर आके कतई वहाँ काम नहीं करूंगी, मुझसे नहीं होगा वो सब। तो तुम क्या कहना चाहती हो? घर पे तुम ऐसे अकेले खाली बैठी रहोगी? कल दिन मैं मर गई तो टिफिन सेंटर का देखभाल कौन करेगा? अभी तुम्हें टिफिन सेंटर से इतनी नफरत है, कल मैं नहीं रहूंगी तो उसे बंद करके तुम कहीं फेंक दोगी। सासू माँ, मुझे पता है पिज्जा कैसे बनता है। आप चाहे तो मैं पिज्जा बना के बेच सकती हूँ, पर टिफिन सेंटर में काम नहीं कर सकती हूँ मैं। बहुत बढ़िया, अब जो तुमने कहा है वो अच्छी बात है। सुबह आके सब नाश्ता करना चाहते हैं, पर तुम कह रही हो कि टिफिन नहीं, तुम पिज्जा बनाना चाहती हो, वो बढ़िया है। फिर मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम पिज्जा का व्यापार करो, मैं टिफिन सेंटर देख लेती हूँ। अगर 1 महीने में तुम्हारा पिज्जा का व्यापार ज्यादा कमा लेता है मेरे टिफिन सेंटर से, तो मैं टिफिन सेंटर छोड़ दूंगी। और अगर तुम्हारा पिज्जा का व्यापार ठीक से नहीं चला तो तुम पिज्जा का व्यापार छोड़ के टिफिन सेंटर आके इसका देखभाल करोगी, ठीक है ना? राजी हो जाओ अनामिका, तुम्हारा सपना सच होने वाला है। यहाँ तुम्हें कुछ भी नहीं खोना पड़ेगा। अब तुम क्या कहना चाहती हो, जल्दी कहो।
मैं करूंगी, मैं अपनी खुशी के लिए जरूर करूंगी। मैं पिज्जा व्यापार करने को तैयार हूँ। इस तरह सास बहू शर्त लगा लेती है। अनामिका पिज्जा व्यापार शुरू कर देती है। शुरू में लोग पिज्जा खरीदने नहीं आते हैं, वो सभी शारदा के टिफिन सेंटर जाते हैं। इस तरह 2 हफ्ते निकल जाते हैं। अब अनामिका को लगने लगता है कि वो शर्त हार जाएगी। उस रात अचानक अनामिका को एक बहुत ही अच्छी परिकल्पना आती है। वो काला पिज्जा बना के बेचने का सोचती है। परिकल्पना के अनुसार वो काला पिज्जा बनाती है और हर दुकान में जाके हर छोटे छोटे बच्चों के हाथों में पिज्जा देती है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। उस काले पिज्जा को खाने के बाद और उसके स्वाद अच्छे लगने के बाद अगले दिन ही लोग उसके दुकान में आने लगते हैं। खास करके बच्चे काले पिज्जा के स्वादिष्ट स्वाद की वजह से वो अपने माता पिता को काला पिज्जा खरीदने के लिए दुकान ले आते हैं। 2 हफ्ते के अंदर ही अनामिका का व्यापार तेज रफ्तार पकड़ लेती है। इस बात से अनामिका बहुत खुश होती है। अनामिका, अब तुम खुश हो ना? तुम्हारा व्यापार अब आसमान छू रहा है। हाँ, बहुत लोग यहाँ काला पिज्जा खाने आ रहे हैं। मेरी अच्छी कमाई भी हो रही है। सासू माँ, मुझे लगता है मैं अब आपसे इस शर्त में जीत जाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ। तब तक शारदा भी वहाँ आ जाती है। अपनी बहू की खुशी देखकर शारदा भी मन ही मन बहुत खुश होती है। बेटा अनामिका, अब मैं जहाँ जा रही हूँ बस तुम्हारा ही नाम और गुणगान सुन रही हूँ। सभी लोग तुम्हारा पिज्जा खाना चाहते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। पर सासू माँ, आप शर्त में हार रही है, इस बात से आप दुखी नहीं? अरे बुद्धू, ताकि तुम भी किसी काम में व्यस्त रहो इसलिए माँ ने शर्त लगाई थी। ये तो चाल थी ताकि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहे। रमेश अनामिका से सारी बातें खुल के बताता है। सासू माँ की असलियत जान के अनामिका बहुत दुखी हो जाती है। उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। शारदा बहू को पास बुलाती है और बहुत खुश होती है। तब से सास बहू अपना अपना व्यापार करते हैं और बहुत पैसे कमाते हैं। इस तरह बिना किसी परेशानी के वो खुशी खुशी जीवन बिताते हैं। একটি গ্রামে শারদা নামের এক বয়স্কা মহিলা ছিল। তার ছেলের নাম ছিল রমেশ আর বৌমার নাম ছিল অনামিকা। অনামিকার 2টি সন্তান ছিল, তারা খুবই ছোট ছোট ছিল। শারদা আর অনামিকা সেই সন্তানদের দেখাশোনা করত, কিন্তু রমেশ কখনোই এইসব নিয়ে তোয়াক্কা করত না। তখন একদিন রমেশ নিজের স্ত্রীকে বলে, অনামিকা, অনামিকা, কোথায় মরলে? কি ব্যাপার, সকাল সকাল চিৎকার করছো? কি হয়েছে? মা, তুমি চুপ থাকো, মধ্যেখানে ঢুকো না তো। এত রাগের মাথায় কেন আছিস বাবা? তাছাড়া আর কি করব? আজ যখন আমি হাঁটতে গেছিলাম, আমার 2 মেয়ে বলে বন্ধুরা হাসাহাসি করছিল। তাদের সকলেরই ছেলে, তাদের জীবন কত ভালো, আর আমাকে ওই 2 মেয়ের জন্য কতই না পরিশ্রম করতে হচ্ছে। ঈশ্বরকে কি আমারই ভাগ্যটা এরকম লিখতে হতো? আমি আর এসব সহ্য করতে পারছি না। এসব আমার দ্বারা আর হচ্ছে না। কিন্তু বৌমার উপরে এত চিৎকার করছো কেন তুমি? যখন রমেশ আর শারদা এভাবে বলাবলি করছিল, ঠিক সেই সময় অনামিকা এসে পড়ে। অনামিকার সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চারাও আসে। বাচ্চাদেরকে গিয়ে শারদা কোলে তুলে নেয়। তুমি আমায় ডাকছিলে বুঝি? গিয়ে আমার জামা কাপড়গুলো ইস্ত্রি করো, আমার ক্যাম্পে যাওয়ার আছে। তাহলে তুমি কখন ফিরবে গো? কি বললে? আমি কখন যাব? কথা বলতে জানো না? তাহলে নিজের মুখটা খোলো কেন? হ্যাঁ, এই বলে রমেশ নিজের স্ত্রীকে মারধর করতে লাগে। তাকে মারধর করতে দেখে বাচ্চারা খুব কান্নাকাটি করে। অনামিকা খুবই কান্নাকাটি করে। পরে সে নিজের ঘরে যায়। তারপর সব জামা কাপড় ভাঁজ করে সে নিজের স্বামীকে দিয়ে দেয়। রমেশ তারপর বেরিয়ে যায়। শারদা গিয়ে নিজের বৌমাকে অনেক বোঝায়। কষ্ট পেও না মা, কষ্ট পেও না। দেখো বাচ্চারা কাঁদছে, তোমাকে কাঁদতে দেখে তারা আরো ভয় পেয়ে যাবে। দেখলেন তো মা, আমি এমন কি বললাম? তিনি এভাবে মারলেন। এর আগে কখনো তিনি আমাকে এভাবে মারেননি, এটা প্রথমবার। আমার খুব মনে কষ্ট হচ্ছে। এতে তোমার কোনো দোষ নেই, তুমি কষ্ট পেও না। ওর মুড ঠিক ছিল না, ওর বন্ধুরা ওকে আবোল তাবোল কি বলেছে, তাই এসে সব রাগ তোমার উপর এসে নামিয়েছে। তুমি কষ্ট পেও না, যাও মা যাও, বাচ্চাদেরকে দেখো। ঠিক আছে মা, আমি আপনার জন্য রান্না করেছি, যান খেয়ে নিন। এখন খিদে নেই মা, পরে খাবো। অনামিকা গিয়ে বাচ্চাদের সাথে খেলা করতে লাগে। কিছুক্ষণ পরে শারদাও এসে বাচ্চাদের সাথে খেলা করতে লাগে। এভাবে 1 সপ্তাহ কেটে যায়। রমেশ যে বলেছিল বাড়ি ফিরবে, সে এখনো ফিরে আসে না। তা নিয়ে অনামিকা খুব চিন্তিত হয়ে পড়ে।
সেই দিনই রমেশ খুব দেরি করে বাড়ি ফেরে। রমেশকে দেখে শারদা আর অনামিকা খুবই আনন্দিত হয়ে যায়। অনামিকা নিজের স্বামীকে খাবার বেড়ে দেয়। কি রে বাবা, এত দেরি করে ফিরলি? ফেরার পথে খুব বেশি ট্রাফিক ছিল, তাই দেরি হয়ে গেল। তুমি খাবার খেয়েছো? হ্যাঁ বাবা, খেয়েছি। অনামিকা, তুমি খাবার খেয়েছো? বাচ্চারা ঘুমিয়ে গেছে নাকি? হ্যাঁ গো। ওগো শুনছো, আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। কি ব্যাপারে? ওগো, আমি গর্ভবতী, 3 মাস চলছে। আমি তোমাকে আগেই বলবো ভেবেছিলাম, কিন্তু আজকেই আমি টেস্ট করে ভালোভাবে কনফার্ম হলাম। তাহলে তো স্ক্যান করাতে হবে। 2 মাস পরে 5 মাস হয়ে যাবে, তখন স্ক্যান হবে। আর তখনই আমরা বুঝতে পারবো নিশ্চিত রূপে কে জন্ম নেবে। হ্যাঁ রে বাবা, স্ক্যানিং এর কি দরকার? তুমি থামো মা, যদি এবারেও এ ছেলে জন্ম না দেয় আমি একে নিশ্চিত রূপে ছেড়ে দেবো। বারবার মেয়ে জন্ম নিলে আমি কি করে তাদের বড় করব? এমনিতেই এখন থেকে আমাকে সবাই অছুতের মতন ব্যবহার করছে। হ্যাঁ রে বাবা, তুই কি রকম কথা বলছিস? এরকম করাটা খুব ভুল হবে। তুমি কিছু জানো না, নিজের মুখটা বন্ধ রাখো। আর একটা কথা বলে রাখি, এই ব্যাপারে যেন কেউ কিছু জানতে না পারে। সহ্য করব না আমি। আমি তোমার প্রাণ নিয়ে নেব। রমেশ নিজের উগ্রতা কম করে না। ঠিক 2 মাস পরে রমেশ অনামিকাকে স্ক্যানিং এর জন্য নিয়ে যায়। স্ক্যানিং এ জানা যায় আবার একটি পুত্রী সন্তান আছে। ফলে রমেশের রাগ আরো বেড়ে যায়। সে বুঝে উঠতে পারছিল না কি করবে। সে জানোয়ারের মতন করতে লাগে। অনামিকাকে কান্নারও সুযোগ দেয় না সে। টানতে টানতে সে বাড়ি নিয়ে আসে। তার দুটো গালে কষে থাপ্পড় লাগায়। তাকে ততক্ষণ মারতে থাকে যতক্ষণ না তার হাতে ব্যথা হয়ে যায়। আরে আরে রে, এভাবে কেন মারছিস? দেখ বাচ্চারা কাঁদছে। এভাবে জানোয়ারের মতন মারিস না বাবা। ওর এতে কি দোষ বল? তুমি মাঝখানে এসো না, না হলে আমি তোমাকেও মেরে ফেলবো। কি হয়েছে তোর বাবা? খুব বড় ভুল করছিস তুই। ওকে এভাবে মারিস না। আবার আবার মেয়ে জন্ম দিতে চলেছে মা। দেখো আমি এর কি করি। তুই ওকে মেরে ফেলবি নাকি? হ্যাঁ, আমি ওকে মেরে ফেলবো। রমেশের চিৎকার শুনে শারদা আর ভয় পায় না। সে পাল্টে তাকে কষে একটা থাপ্পড় লাগায়। শারদা এভাবে রমেশকে মারে। মায়ের হাতে এভাবে থাপ্পড় খেয়ে রমেশ অপমানিত বোধ করে। সে সেখান থেকে চলে যায়। সেদিন বিকেলবেলায় রমেশ নিজের সঙ্গে একটি অন্য মহিলাকে নিয়ে আসে। তার নাম ছিল সাবিত্রী। নেশায় মত্ত রমেশকে সাবিত্রী বাড়িতে তুলে নিয়ে আসে। তা দেখে অনামিকার খুব রাগ হয়। তুমি কি আমার স্বামীকে এভাবে ঘরে নিয়ে এসেছো? তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করার কে শুনি? এ আমার হবু স্বামী। কি বললে? তুমি আমার স্বামীকে নিজের হবু স্বামী বলছো? তোমার এত সাহস! এই বলে অনামিকা সাবিত্রীকে একটা কষে থাপ্পড় লাগায় আর বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করে। ততক্ষণে রমেশ অনামিকাকে খুব মারধর করতে লাগে। নিজের বেল্ট খুলে তাকে মারে। এ আমার হবু স্ত্রী। তোমাকে আমি ডিভোর্স দেব। তুমি আর তোমার বাচ্চা আমার চাই না। এভাবে মেয়ে জন্ম দিয়ে তুমি আমার বংশের ঐতিহ্যকে নষ্ট করে দেবে। অপদার্থ কোথাকার! তোমার মতন মেয়ে বাড়িতে থাকলে ঘরে কখনো শান্তি থাকে না। এই বলে রমেশ আবার নিজের বেল্ট দিয়ে অনামিকাকে মারতে লাগে। তাকে মারতে দেখে সাবিত্রী খুব হাসতে শুরু করে। ওদিকে শারদা এসব কাণ্ড দেখে বাঘিনী হয়ে ওঠে। ছি, অপদার্থ! আমি তোমাকে কি করে জন্ম দিলাম? তোমাকে একটা মেয়েতেই জন্ম দিয়েছে, তোমাকে একটা মেয়েতেই বড় করে তুলেছে, আর তোমাকে জীবনের সুখও একটা মেয়েই দিয়েছে। কিন্তু তুমি মেয়ে রূপে কন্যা সন্তান চাও না। তুমি আর কি বলবে? আমি নিজে আর চাই না যে তোমার মতন মানুষকে এই বাচ্চারা বাবা বলে। মা অনামিকা, চলো এখান থেকে। কোথায় যাব মা? না মা না, আর কতদিন তুমি এভাবে এই মানুষটার অত্যাচার সহ্য করবে? এ আর মানুষ নেই, এ একটা জানোয়ার হয়ে গেছে। আর আমি এর সাথে থাকতে চাই না। বাচ্চাদেরকে নিয়ে এক্ষুনি চলো। এভাবে রেগে মেগে বলে শারদা অনামিকার বাচ্চাদেরকে সঙ্গে নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে যায়। সেদিনের সূর্যাস্তের সাথে সাথে অনামিকা আর শারদার একটি নতুন জীবন শুরু হয়। সেই রাক্ষস রমেশ থেকে দূরে থেকে শারদা আর অনামিকা একটি নতুন জীবন শুরু করে। ছোট মোটো কাজ করে বাচ্চাদের দেখাশোনা করে আর আনন্দে তারা জীবন কাটায়।